नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई सुस्थ आছেন ভালো আছেন। টুকাই রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের রেসিপি শেয়ার করছি। কড়াটা একটু গরম করে নিয়ে একটু সরষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। আজকে একটা তরকারি বানাবো, বলছি কিসের তরকারি, আগে রেসিপিটা শুরু করি। সরষের তেল অপছন্দ তাহলে আপনারা অবশ্যই সাদা তেল ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে ফোড়নের জন্য একটু সরষে আর জিরে নিয়ে নিয়েছি, মাস্টার্ড और जीरा, फ्रेश কারি লিভ, फ्रेश কারি পাতা দিয়ে দিলাম। একটা ক্যাপসিকামের তরকারি বানাবো, রুটি পরোটার সাথে খেতে অসাধারণ স্বাদ। একটু রসুন ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিয়েছি, लहसुन एकदम बारीक काट लिया, एक बड़ा कांदा छोटा टुकड़ा कर लिया, एक बड़ो पेঁয়াজ टुकड़ो करे केटे निয়েছি। পেঁয়াজ রসুন फोड़नगुलो भालो करे भाजा हो गए, कांदा लहसुन और जो फोड़न के लिए डाला था वो सब अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं एक बटाटा छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लिया था, एक आलू बड़ो साइज आलू छोटो टुकड़ो करे केटे निয়েছিলাম, সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইবার এইগুলো একটু ভাজা হয়ে গেছে, आलू कांदा था फ्राई हो गया। अभी एक चुटकी हिंग दे रहे, একটু হিং দিয়ে দিলাম। হিংটা ভালো করে মিশিয়ে এবার আমি তিনটে বড় সাইজ ক্যাপসিকাম কেটে ছোট ধুয়ে পরিষ্কার করে ছোট টুকরো করে নিয়েছিলাম, সেইটা দিয়ে দিলাম। 3 छोटा कैप्सिकम मैं धो के साफ करके टुकड़ा कर लिया था, ये अभी इसमें डाल दिया। এই তরকারিটা রুটি পরোটার সাথে খেতে খুব সুন্দর লাগে, একবার বানিয়ে দেখবেন। ক্যাপসিকাম তো সব সময় আমরা চিলি চিকেনের সাথেই ইউজ করি, কিন্তু যদি এইভাবে তরকারি করা যায় आलू পেঁয়াজ দিয়ে খেতেও খুব ভালো লাগে। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसा शिमला मिर्ची के सब्जी। दिए दीची तरकारीते स्वाद मतो नुन, नमक दे दिया, मालवानी मसाला 1 चामच, এটা सब रकम मसलार একটা मिक्सड, এটা 1 চামচ দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি হলদি হলুদ और दिए दीची धने जीरे गुঁড়ো, धनिया और जीरा मिला के पाउडर किया था वो डाल दिया। सारे मसाला अभी एक साथ मिला देंगे, सब मसलागुलो भालो करे मिशिए देव। एबार एर मध्य आमी दुटो टमेटो केटे रेखेछिलाम, एटा दिए देव। 2 टमाटर मैं काट के रखा था, वो टमाटर अभी डाल दिया। इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही सूखा सूखा सब्जी बहुत टेस्टी अच्छा बनेगा, झोल देवार दरकार नहीं, एकदम शुकनो शुकनो तरकारी खेते खूब सुंदर होबे। এটা একটু চাপা দেখুন তরকারিটা হয়ে গেছে, আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়েছি। सब्जी जो बन गया है गैस का फ्लेम में बंद कर दिया। কিছু বাদাম আমি ভাজা বাদাম একটু গুঁড়িয়ে নিয়েছি, সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। सिंगदाना को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया था, एकदम मिही नहीं किया था, एक थोड़ा सा दरदरा रखा था, वो डाल दिया। आपके पास अगर कोथिंबीर हो तो ऊपर से काट के आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला। আপনার কাছে ধনে পাতা থাকলে অবশ্যই একটু কুচিয়ে দেবেন, আমার কাছে নেই তাই দিলাম না। দেখুন একদম শুকনো শুকনো ক্যাপসিকাম आलू পেঁয়াজ टमेटोर तरकारी रुटी परोटार साथे खेते खूब भालो लागबे। सब समय तो अन्य सब आनाजे तरकारी खाई, एटा एकटा नतुनत्व तरकारी, अवश्यई बानिये एकबार देखबेन। देखुन बंधुरा आमार कैप्सिकामेर तरकारी एकदम शुकनो शुकनो कैप्सिकामेर तरकारी एकदम रेडी हो गेছে। सूखा सूखा शिमला मिर्ची के सब्जी एकदम रेडी हो गया। एक बार ऐसे ज़रूर ऐसा बनाइए, একবার এইভাবে বানানোর অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম লাগলো।
সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। আজকে তবে আসি।